Feed the soil, and the soil will feed the plants, and the plant will feed us. Daghan kaayong salamat. Since I assumed office as the school head of the school, I sustained the program of Gulayan sa Paaralan as mandated by our Department of Education. It is on this process that our students can acquire new technology and skills with regards to organic farming. Gulayan sa Paaralan is one of the major projects of the government through the DepEd in order to address the one of many problems globally, the food scarcity and global warming. So in order to mitigate this global warming, planting of vegetables is one of its little solution. Maayong buntag! We are the students from Garcia Hernandez High School, Located at West Ulbuhan, Garcia Hernandez, Bohol. I am Desiree Macarayan Amot. and I am Hazel Cagas Madelo. Ang agriculture, dili lang siya usa lang ka trabaho. It's a service, a love for the people and a love for the plant. Ang Gulayan sa Paaralan sa Garcia Hernandez is dako kayog impact kanamo nga mga estudyante kay diri mi nakabaw sa mga bag-o nga skills kung unsaon pagtanom or unsaon pag best way nga aron maalagaan namo ang mga tanom. In our school, we offered sa senior high organic agriculture production. So that's why sa lower grades, amo nang gi-instill daan ang vegetable production organic way. So in achieving these crops, we really rely on natural way of growing. Kita na din nato ang mga batan-on nga nalulong na gyud sa kanang gingon nato new technologies. But tungod aning agriculture, we the GHHS students learn so many ideas nga dili lang di ay wala lang naglibot among kalibutan sa cellphone kundi ani asad sa agriculture, especially sa pagtanom-tanom nga daghan gyud among hibaw-an kay wala lang dili lang gyud kami ang gitabangan kundi pati ang among pamilya and also the community. Sa bugos nga kasing-kasing kami nagapasalamat sa Gulayan sa Paaralan, especially diri sa Garcia Hernandez High School, teachers, sa mga faculty and staff, especially sa among principal and sa among agriculture nga mga teachers nga nagiya ug naghatag gyud namo og kanang suporta. And also ang kinatakan gugma nga kami makapadayon naghahiusa ug naghinigog maay nga isa gyud kadako nga pamilya. And ang Gulayan sa Paaralan is nakatabang kanamo nga makakaton kami og mga bag-o nga mga knowledge nga among ma-apply sa among mga pamilya. And also ang Gulayan sa Paaralan is nakatabang sa among pamilya nga makadaginot kami sa mga sudan sa adlaw-adlaw kay tungod kay naa mamigulayan sa Paaralan. Then kani nga Gulayan sa Paaralan is nagdalag kalipay sa among mga pamilya ug sa tibuok komunidad, dili lang diri sa eskwelahan kundi sa among pamilya usab nga nakakaton mi og mga lessons. So with this program, we were able to produce students who are already assessed and passed the NC2, is the assessment of organic agriculture. And then I am very happy that this program, Gulayan sa Paaralan, is implemented through the DepEd with the collaboration of the provincial government through the implementation of provincial agriculturists. Sila maoy isa sa mga live wires ani nga program. Anya maoning na-inspired pod ko. Nya mga estudyante pod lipay kaayo, makatabang pod ninamo kaayo. Thank you. Daghan kayong salamat sa tanan nga mga nisuporta ug nigiyag gyud sa among mga pamilya, sa among mga ginikanan, sa mga teachers, faculty and staff, especially sa among principal. Daghan kayong salamat. Tungod ninyo ani ami karon, padayon ta nga mulambo. Feed the soil, and the soil will feed the plants, and the plant will feed us. Daghan kaayong salamat. And we hope that this program will be sustained throughout the years with the strong support of our LGU, headed by our Municipal Mayor, Piladelpo Gisbaha III, and the Schools Division Superintendent of Division of Bohol, and of course, with the strong support of our province of Bohol, headed by Governor Aristotol Aumentado. Thank you and good morning. Gulayan sa Paaralan! Basta agri, busog permi! Tatak GHHS! Wonder! Ang galing mo!